Saint-Bertrand. Devant vous, le charbon de la Stalle, d'une structure métallique habillée de sculptures 1900 de pierre et de bronze. Ce pont fut dédié à l'alliance franco-russe.亚历山大三世桥，它的现代风格极富魅力。金属桥身装饰1900年的石雕和金黄。 러시아 동맹에 알려진 것입니다. Em frente, a ponte Alexandre III, esculturas em bronze. A ponte foi concluída em 1900 e dedicada à aliança franco-russa. You can see the French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. Estribor se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. 右舷是法国外交部，俗称奥赛河宴。 우현에 피도르세라는 이름으로 더 잘 알려진 맹산이 있습니다. À direita, o Ministério das Relações Exteriores, mais conhecido como Quai d'Orsay. En face du pont de la Concorde, le Bel-Air, siège de l'Assemblée nationale qui en séance, les députés votent les lois et contrôlent la gestion. Entre le Quai d'Orsay et les Halles de Caen, l'hôtel de la Sceaux, qui est aujourd'hui la demeure du président de l'Assemblée nationale. Le pont de la Concorde sur lequel nous allons passer a été construit pendant la Révolution française. The Pont de la Concorde, which will be here. El puente de la Concordia fue construido durante la Revolución Francesa con las piedras de la basílica. 我们将要经过的协和桥，建于大革命期间。 지금 통과시에 될 콘코르드 다리는 프랑스 혁명 동안 바스티유 감옥에서 나온 Passaremos embaixo foi construído durante a Revolução Francesa. Es el visto palacete de Sal donde Madame de Staël conspiró contra Napoleón. 右舷是荣誉勋位博物馆，它原为萨姆公馆，是18世纪皮尔·胡塞所建。斯塔埃夫人 L'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du 19e siècle. À direita, o Museu d'Orsay. Era antigamente a estação de trem do Sudoeste. Ela foi restaurada nos anos 80 do século passado e hoje em dia abriga uma coleção de arte do século XIX. 시계 안에 들어가면 시계도 이렇게 밖에 볼 수 있어요. To port the Louvre Palace. In the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. The Louvre has greatly evolved, as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded. El Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. 左舷是卢浮宫，从13世纪起，这里便是法兰西国王的住所和要塞，远离喧闹的市中心。博物馆大部分收藏陈列在沿河一侧，其中主要是历次征战所得。 자연에 보이는 것이 루브르궁입니다. 13세기부터 일부가 맺힌 시대선에서 이루어져 프랑스 왕들이 살던 요새처럼 같습니다. 생명주의에는 Contada do século XIII, era a fortaleza dos reis da França, fora do caminho da cidade lombarda. O Louvre tem evoluído muito por ter sido ampliado, destruído, reconstruído, sobrecarregado, queimado e construído novamente, para se tornar o que é hoje em dia. 그림으로 변경하는데 À Tribord, école des Beaux-Arts, palais de l'Institut.
statue, construit par le Louvre Mazarin, le palais de l'Institut est le siège des académies et de l'Institut. To Sorbonne, École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut. Built by Louveau, the Palais de l'Institut is the seat of the academies, and the French Institute. A Estribor, la Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII para Mazarin. Es la sede. À direita, a Escola de Belas Artes e o Palácio do Instituto, construído por Louveau. Hoje, o Palácio do Instituto é sede das academias e do Instituto francês. En amont du pont des Arts, premier pont métallique de Paris mais reconstruit depuis, l'hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. Île de la Cité. Paris, qui s'appelait encore Lutèce, était limité à la seule île de la Cité. The Ile de la Cité, Paris, was originally confined to this island alone, the island of the city. La isla de la Cité, en su origen París, que se llamaba Lutecia, se limitaba solamente a la isla de la Cité. Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. The Pont Neuf, its construction was completed in 1606. At its center point, the equestrian statue a member of the event of religious sports. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV, que puso fin al Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III, that surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecture in this edifice, stone and glass, is a perfect balance of magnificent stained glass windows. A babor, el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo XIII. Este edificio de piedra y de 之 vidrio 后和玻璃厂灿烂的彩绘玻璃达到了完美的地步。 자연에 나폴레옹 3세가 재건축한 돈이 있습니다. 이 건물 뒤에는 13일 행정 당시 13세기 고대 건축의 정수라고 할 수 있는 센터샤펠 예배당이 있습니다. 돌과 유리로 된 이 건물의 정면은 아름다운 스테인드 글라스에 완벽한 그림을 보여주고 있습니다. Arquitetonicamente, este edifício de pedra e vidro é um equilíbrio perfeito de janelas com vidral gens du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient d'une paladine, le kilomètre zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le reliquaire et la statue de l'empereur européen Charles. En souterrain, le vestige de Its Parvis, or square, Paris, de 70 kilómetros del cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. 巴黎圣母院教堂前广场上有全法公路民风地点，河岸上大家可以看到欧洲大帝夏勒马涅的雕像。圣母院地下有古代宗教崇拜的遗迹。 파라다이스에서 유래합니다. 이 광장 예수입니다. 지하에는 고대 신학의 유적들이 있습니다. Notre-Dame de Paris, sua praça do latim Paradisus. É o marco zero do Sistema Nacional Rodoviário da França. Perto do Rio, você pode ver a estátua de Charlemagne, imperador da Europa. Abaixo da terra, traços de antigos locais religiosos. Notre-Dame de Paris fut construite dès 1163 par le génie architecte Villard de Haute-Cour pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1165 by the architect Villard de Haute-Cour for the bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Per God. l'architetto Villard de Haute-Cour,
La catedral fue terminada en 1330, como las catedrales de Chartres, Amiens, Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. 문제 수용소 희생자 지하 묘지가 있습니다. Pont de la Tour. The statue of Saint Genevieve, patron saint of Paris. El puente de la Tournelle. Vemos la estatua de Santa Genoveva, patrona de París. 17世纪被分片建设，是古典城市规划的典范。 À tribord, quartier Saint-Victor. La faculté de Jussieu. To starboard, the Saint-Victor Quarter, the faculty of Jussieu, the Institute of the Arab World, towers over its surroundings, a fine example of modern architecture. À estribord, el barrio Saint-Victor. Alors, musée de sculpture, quartier Saint-Victor. Un musée en plein air rassemble des sculptures contemporaines au milieu d'arbres et de jardins, au XVIIe siècle. To starboard, the Sculpture Museum and the Saint-Victor Quarter, an open-air museum which brings together modern sculptures among the trees and gardens. In the background, the Botanical Gardens, once the Royal Garden of Medicinal Plants, which was created for